Hey, 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 Brel PG's in the house. Yeah, man. Kahit sa isla sa Botiges, abisin produced ang the best. Bisag ko sa nga okasyon, sila mapikon mo mapades. Inis ug fiesta, ibisip bro, yun ang makita sa diskahang. Sila masaligan, papon namon mga kaigsunan. Dini sa isla sa Botiges, dini sa isla sa Botiges. Ibisip bro, yun ang the best. Bisag kung sa nga okasyon, sila mapikon. Kahit sa isla sa Botiges, abisin produced ang the best. Bisag ko sa nga okasyon, sila mapikon mo mapades. Inis ug fiesta, ibisip bro, yun ang makita sa diskahang. Sila masaligan, papon namon mga kaigsunan. Dini sa isla sa Botiges, dini sa isla sa Botiges.